बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अटक से मलिक साद अमीर की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने भारी मिकदार में मंशा स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 2 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान मोटरवे पुलिस मोटरवे M1 छच इंटरचेंज के करीब 153.6 किलो मंशियात बरामद। मंशियात में 117.6 किलो चर्स और 36 किलो फ्यून शामिल। मुलजमान मंशियात पेशावर से रावलपिंडी स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। शक की बुनियाद पर गाड़ी को चेक किया गया। मंशियात गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मंशियात और मुलजमान ANF अटक के हवाले। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। मलिक नियाज अहमद जखर की रिपोर्ट के मुताबिक अदालतों के मामलत के हवाले से खसूसी इजलास का इनेकाद। DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु की जेर सदारत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मामलत के हवाले से खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन समेत DSP लीगल और तमाम नायब कोर्ट्स पैरवी ऑफिसर्स और तामील कन्नदा स्टाफ ने शिरकत की। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO काड़ा ने अदालतों में बर वक्त रिकॉर्ड मुहैया करने की हिदायत जारी की। करप्शन को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। DPO पैरवी ऑफिसर्स और तामील कन्नदा स्टाफ अपना काम दिलजमई से करें ताकि सही गुनाहगारों को ज्यादा से ज्यादा सजाएं दिलवाई जा सकें। पंजाब फूड अथॉरिटी कमालिया समेत जिला भर की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मई के महीने में 2591 इंस्पेक्शंस की गई। 14 यूनिट सील और जाली दूध, जाली मिलावटी मसाला जात और जाली मशरूबात बनाने वाले माफिया के खिलाफ 5 मुकदमात भी दर्ज किए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर मई के महीने में 2591 इंस्पेक्शंस की गई। 14 यूनिट सील और जाली दूध, जाली मिलावटी मसाला जात और जाली मशरूबात बनाने वाले माफिया के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज किए गए। एक्सपायर्ड नाकिस फूड आइटम्स फरोख्त करने और सफाई सुथराई के नाकिस इंजामात पर 173 यूनिट्स को 15,58,000 के भारी जुर्माने आयद किया गया। आलूदा और मौसम सेहत पानी से बर्फ बनाने पर 7 आइस फैक्ट्रीज को सील करके प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद और 6020 किलो मौसम सेहत नाकिस बर्फ, मारूफ ब्रांड्स के 2627 पैकेट जाली मशरूबात और 5000 पैकेट जाली और गैर मयारी मसाला जात, 1840 लीटर जाली मिलावटी दूध और 739 किलो दीगर एक्सपायर्ड नाकिस फूड आइटम तलब किया गया। 1350 किलो मिलावटी गैर मेयारी केचप, 538 किलो मिलावटी गैर मेयारी सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 अदद मिल्क चिलर और मिलावट जालसाजी में इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान जब्त किया गया। जबकि 360 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फूड सेफ्टी लेवल 1 की ट्रेनिंग भी दी गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। थाना सदर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर अंजुमन ताजवान के सदर को कत्ल कर दिया गया। एक हफ्ता में 2 ताजों के कत्ल पर शहर भर में खौफ व हरास फैल गया। अंजुमन ताजवान ने मकतूल सदर हाजी रमजान ने मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त की दुकान बना रखी थी। डाकुओं ने मुज़ाहमत पर सीने में गोली मारी। जख्मी ताजिर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। 5 दिन कबल भी डकैती मुज़ाहमत पर ताजर जाम बकुआ था। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहर भर में खौफ व हरास पाया जाता है। मोहम्मद उस्मान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीचावतनी असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन, ग्राम फरोश की बैकरियों के खिलाफ कार्रवाइयां, मालकान को भारी जुर्माने। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल ने शहर भर में कायम बैकरियों की चेकिंग की और इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने ब्रेड समेत दीगर बैकरी आइटम्स की रेट लिस्ट से हटकर जायद कीमतें वसूल करने पर बैकरी मालकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल ने कहा है कि रेट लिस्ट से हटकर मुकर्रर नरखों से जायद कीमतों पर बैकरी आइटम्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले में अवामी समाजी हलकों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल के इस इकदाम को खूब सराहा। DSP ट्रैफिक सर्कल मुगलपुरा मलिक तनवीर का 12 न्यूज़ TV ऑफिस में आमद। ब्यूरो चीफ पंजाब मुश्ताक शाकिर ने मुख्तलिफ शोबाजात MCR, PCR और न्यूज़ स्टूडियो का विजिट कराया। इस मौके पर मलिक तनवीर ने इदारे के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। एक सवाल के जवाब में DSP मलिक तनवीर ने कहा है कि मेरे चार्ज संभालने से पहले सर्कल मुगलपुरा में लालपुल रेडी माफिया का कब्जा था, जिससे ट्रैफिक घंटों जाम रहती थी। अब तजावुज़ात खत्म करवा दी हैं। ट्रैफिक की रवानगी को बहाल रखने पर तमाम वार्डन्स को खुद ब्रीफिंग देता रहता हूँ। मेरी टीम के तमाम नौजवान अपनी ड्यूटी इंतहाई ईमानदारी से निभाते हैं। शहरियों को भी चाहिए कि वार्डन्स के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं। मलिक तनवीर का शुमार मिलनसार और इंतहाई ईमानदार ऑफिसर्स में होता है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का सियालकोट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल का तूफानी दौरान नई तामीर होने वाली बिल्डिंग की तमाम वार्ड्स को चेक किया। खुसूसी तौर पर नई बिल्डिंग में तमाम नए एयर कंडीशन और तमाम एसेसरी को मुकम्मल तौर पर चेक किया।
خصوصی طور پر گائنی وارڈ کے اندر جا کر مریضوں کی خیر دریافت کی. نیو بننے والی OPD کا مکمل دورہ کیا. اس موقع پر MS سول ہاسپٹل سیالکوٹ، پرنسپل گورنمنٹ خواجہ صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ، AMS اور تمام DMS کے ساتھ اور تمام سرجن ڈاکٹرز کے ساتھ خصوصی میٹنگ کرتے ہوئے ہدایات جاری کی کہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کو تمام سہولتیں مکمل طور پر مہیا کی جائیں. چیک اینڈ بیلنس کا مکمل نظام رکھا جائے. MS اپنی ٹیم کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تمام وارڈز، ایمرجنسی وارڈ اور OPD کے مکمل طور پر نگرانی کریں اور خاص طور پر گائنی وارڈ گائنی OPD کا مکمل وزٹ کر کے یہ چیک کریں اور رپورٹ کریں کہ کہیں مریضوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اور کہا کہ CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ وژن ہے کہ بالخصوص شعبہ صحت ہر ٹائم مکمل ایکٹیو ہو، کیونکہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں زیادہ تر غریب مزدور اور دہاڑی دار طبقہ علاج کروانے کے لیے آتا ہے. علاج کے لیے ہاسپٹل آنے والے ہر مرد اور عورت، بزرگ، بچے کو مکمل طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ فراہم کی جائے. اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں برے والا سے. ہمارے نمائندے ڈاکٹر طارق فرید چشتی کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 457 EB پیٹرول پمپ آگ لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا. تفصیلات کے مطابق معصوم شاہ روڈ چک نمبر 457 EB برلب روڈ واقعہ پیٹرول پمپ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے پیٹرول پمپ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مہلکہ گھر کو بھی کافی نقصان پہنچا. جبکہ اطلاع ملنے پر ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. آگ کے شعلے بلند ہونے کی وجہ سے ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا. اب خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. ہمارے نمائندے میاں اکرام کی رپورٹ کے مطابق سندھلیاں والی باقر آباد میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. کھلاڑیوں نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھا کھیل پیش کیا. ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی چیف آرگنائزر سید شفقت علی شاہ، سید امار شاہ، سید کمال شاہ، پریس رپورٹر پیر محل سید علی انتظار شاہ، سید بلال شاہ، سید شان رضا نے شرکت کی. ٹورنامنٹ کے اختتام پر سید شفقت علی شاہ، سید شان رضا نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. 18 ہزاری سے محمد حسین دراش کی رپورٹ کے مطابق دبنگ پولیس آفیسر سب انسپکٹر مہر جاوید اقبال نور انچارج پولیس چوکی ملہوانہ موڑ تعینات. چارج سنبھالنے کے بعد کام شروع کر دیا. انچارج پولیس چوکی ملہوانہ موڑ سب انسپکٹر مہر جاوید اقبال نور ایک مخلص، دیانتدار، نڈر اور محنتی پولیس آفیسر ہیں. ان کی چوکی ملہوانہ موڑ پر تعینات DPO جھنگ محمد راشد ہدایت کا احسن اقدام ہے. چارج سنبھالنے پر اہل علاقہ، سیاسی سماجی اشخاص، صدر پریس کلب انجمن تاجران اور امن کمیٹی کے ممبر حاجی محفوظ اللہ، محمد حسین دراج اور جاوید اقبال بلوچ نے ملاقات کی، خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد دی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سب انسپکٹر مہر جاوید اقبال نول کا کہنا ہے کہ اہل علاقہ ملہوانہ موڑ سے فحاشی، چوری، اریانی، جوئے کے اڈوں کو ختم کرنے اور جرائم کا جڑ سے خاتمہ کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. رسا گی، ٹاؤٹ مافیا ہرگز چوکی کا رخ نہ کرے. غریبوں مظلوموں کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. میرے ملنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں. جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کروں گا اور انشاءاللہ جرائم کا خاتمہ کر کے دم لوں گا. رجسٹری برانچ شیخوپورہ میں کرپشن کو بے نقاب کرنے پر رجسٹری برانچ کے عملہ سمیت وکلاء کے لباس میں نامعلوم افراد نے میڈیا پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور ان سے زبردستی کیمرہ چھین لیا اور گالی گلوچ کرتے ہوئے دھکے مارتے رہے. تفصیلات کے مطابق لوگوں کی شکایت پر جب میڈیا کی ٹیم رجسٹری برانچ پہنچی تو وہاں پر موجود سائرین نے میڈیا ٹیم کو دیکھ کر سب رجسٹرار محمد اسلم گجر اور ان کے عملے کے خلاف، جن میں رجسٹری محرر رانا نظر، ارتضا مہندی اور اویس کمبو کے خلاف ان کے کرپشن کے بارے میں سائرین نے میڈیا کی ٹیم کو انٹرویو دینے شروع کر دیے. اتنی دیر میں رجسٹری برانچ کے عملے سمیت 10 سے 12 گنڈے ناصر وکلاء کے لباس میں آئے، جنہوں نے آتے ہی میڈیا کی ٹیم پر حملہ کر دیا اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. مدثر ملک، نمائندہ 12 نیوز شیخوپورہ. جو ہے کرپشن رول پر ہے اور کئی دن سے یہاں پہ کام نہیں ہوتا. لوگوں کو یہاں پہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ رجسٹری برانچ جو ہے نا، یہ شیخوپورہ کی سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے والی برانچ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، لیکن لوگ سب سے زیادہ ذلیل اور پریشان بھی یہی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چند فلانگ پہ ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے، اس کی آنکھ کان سب کچھ بند ہے. لوگوں کی مسائل کی طرف بالکل اس کی توجہ نہیں ہے. وہ کیوں بند ہے؟ وہ اس لیے بند ہے کہ اس کو بھی مال جاتا ہے ادھر، ڈپٹی کمشنر کو بھی ادھر سے مال جاتا ہے اور بے جا اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں رجسٹری پہ. ان کے ٹاؤٹ ہیں ادھر، وہ پھر کہتے ہیں کہ صاحب کے گھر سے جا کے آپ کو بیان کروا دیتے ہیں. لاکھ روپے 50,000 روپیہ وہ مطالبہ کر کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فی رجسٹری پہ ہر بندہ جو ادھر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں نا، 5-5 ہزار جو انہوں نے رشوت دیا، اور یہ پیسے اس طرح لیتے ہیں کہ یہ وثیقہ نویس کے تھرو لیتے ہیں.
जो रजिस्ट्री लिखता है ना उसके थ्रू ये करप्शन के पैसे लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इधर जो स्कैनिंग करता है, तस्वीर उतारता है, 500 रुपया वो लेता है। जो इधर स्टे वगैरह चेक करता है, हालांकि स्टे चेक करने की इधर ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए कि जो फ़र्द मिलती है ना उधर से क्लियर होकर फ़र्द मिलती है। अगर उस पर स्टे हो तो फ़र्द ही नहीं शो होती, ठीक है। लेकिन इन्होंने वो भी पैसे इकट्ठे करने के लिए एक बनाया हुआ है, ठीक है। 200, 400, 500 रुपया वो लेता है। इसी तरह मुहर्रर के तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये उसका है, ठीक है। और ये सब रजिस्ट्रार को सब पता है इसका, उसको पता है, वो खुद ही इनका सहूलतकार है, ठीक है। क्योंकि वो नीचे से माल इकट्ठा करके ऊपर जाता है और ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और बिला वजह कंप्यूटर को ख़राब कर दिया जाता है कि लिंक डाउन हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं होता। सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए इनका तरीकाकार ये है कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ढील किया जाए, परेशान किया जाए, चक्कर लगवाए जाए, वो उतने पैसे ज़्यादा देंगे, ठीक है। ये इन लोगों का एक तरीकाकार है। तो आप सहूलियात यहाँ पे जो सहूलियात है एसाइलिन के लिए आप उससे मुतमिन है कि जो यहाँ पे सहूलियात भाई यही है कि 4-4 दिन से लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही, बयान नहीं हो रहे, ठीक है। कभी तहसीलदार कहते हैं वो तहसीलदार हाई कोर्ट चला गया है, कभी कहते हैं वो मीटिंग में है, कभी छुट्टी है, ठीक है, कभी लिंक डाउन है। और इस ब्रांच में लोग इस कदर भीड़ होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बूढ़े बच्चे औरतें आती हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रार नहीं बैठता वो सारा दिन बैठ के वापस चली जाती, ठीक है। अब भी तकरीबन 4 दिन से लोग आ रहे हैं इधर, लेकिन अभी तक बयान नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुई, ठीक है ना। ये तो हालात हैं इधर के। और पता नहीं मे भी ये पैसा किधर ऊपर तक जाता है जो कुछ सुनता ही नहीं है, CM तक भी और बात नहीं पहुँचती, वो भी इस पर कभी एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ये ब्रांच का सालों से यही मसला, हाँ सालों से हाँ ये मसला हल होने का नाम ही नहीं लेगा। थैंक यू। हाँ जी, हफ्ते 4 दिन तो आ रहे हैं हम मुसलसल, मगर बहुत जुमेरात माना वाले थे, कह रहे हैं सिस्टम प्रॉब्लम अभी भी नहीं चल रहा, कोई भी चल रहा। जो पैसे देते हैं उनका चल होता है काम, जो नहीं देते उनका नहीं। 4 दिन हो गए हुई है, पेमेंट लेनी है पार्टी से, बयान नहीं हो रहा। कभी तहसीलदार नहीं देता, कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है इनका, कभी नेट बंद है, कभी जी 10,000 रुपया दे तहसीलदार बाहर बयान ले लेगा। इस तरह के मामला हो रहे हैं। 8-10 दिन हो गए जी पेंडिंग है हमारा काम, इसकी वजह से वहाँ भी तस्लील हो रही है और ये काम करने का नाम ही नहीं ले रहा। रिश्वत के बगैर काम तो हो ही नहीं रहा है और आवाम दार बदल रही है। आप इस निज़ाम से मुतमिन हैं जिसके बारे में ये जो निज़ाम है एग्रीकल्चर का सब रजिस्ट्रार का, यहाँ नैब कासद और वसीका नवीस के दरमियान कश में आदमी कुचले जा रहे हैं। तो मैं DC साहब से अब कंप्लेंट करने वाला हूँ कि मुझे 1972 का वाक़या याद आ रहा है कि सदर वासल बाकी नवीस वो भी मरी गया हुआ था और मोहम्मद अफजल कहोड़ भी मरी गया हुआ था। मोहम्मद अफजल कहोड़ की मिसेज ने उसको कहा आप DC हैं, वो सदर वासल बाकी नवीस क्या होता है, उसके पास तो जेवरात के 10 जोड़े हैं। उनका मेरा जूनियर पोस्ट है, वो तो 100 रुपए के 5 रुपए लेने वाला है। उनका फिर तू DC नहीं, सदर वासल बाकी नवीस DC है। इतने की करिए, वसीका नवीस ਨੂੰ पैसे दइए कि रजिस्ट्री मरर ਨੂੰ दइए या नैब कास ਨੂੰ दइए। What should we do in this stage? Kindly look out this case as a special case for seeking the humanitarian rights and submit it with best regard. न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त का इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।